Hello everyone, welcome to CNA Daily News Analysis conducted by CSAP. So today we will be covering the selected and most important news of the day. These are my details, you may go through it. And for the new viewers, you can connect to us through our various platforms, and also you may download all these PDFs by joining our WhatsApp group and our Telegram channel. And yes, also a couple of hours back, we have smoothly conducted an online session of our interview guidance program for APSC CCA 2022, where Mr. Robin Kalita sir had quite an important and beneficial interaction with the students who have appeared the recent APSC mains examination. Again, we would be delighted to get your love and support for our similar upcoming session with our esteemed Anil Sarup sir. Moving on. So these are the topics that we'll be discussing today related to this type of subjects. So without any further delay, let's move on to the first topic. So this is our first topic for the day, first news for the day. Japan's Fukushima water release in the Pacific. So this is quite important. So why was it in the news? Because Japan has started releasing wastewater from the Fukushima nuclear power plant into the Pacific Ocean, causing China to ban all the seafood imports from its name. So gotike China ki korise gote seafood jibilak import kore China hebilak ban kori dise. Okay, so this is definitely a significant step in decommissioning the site, the plant, which was severely damaged by a nuclear accident. Actually, কি হৈছিলে that 2011 যেটা earthquake হৈছিলে, earthquake হওঁতে আমাৰ এই নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্লান্টটো তাৰ পিছৰ পৰা বন্ধ হৈ গ'ল বিকজ তাতে কিছুমান ড্যামেজ হৈছিলে। সো সেই ড্যামেজ হৈ থকা সেই প্লান্টটোতে ডেফিনেটলি বহুতখিনি ৱাটাৰ একুমুলেট হৈ থাকি গৈছিলে। সেই ৱাটাৰখিনি জাপানে এতিয়া পেচিফিক ওচেনত ৰিলিজ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে। And that is why China is not very much happy with it. Okay, so this is the thing. Now Japan insists that the wastewater is treated and harmless, and also plans to dilute this wastewater with seawater as well. Okay, so seawater dilute kora kotha koise. And then again, Japan also says that jitu tritium ase, tritiumor level jikhini wastewater ase, wastewater tritiumor level kom thakibo boli koise. Okay, so we will look definitely further into it. Okay, so let's move on to the next slide. So let's see about the reactions around the whole world. So China or Japan or major etu hoise, but sabo gole Pacific Ocean to it is not only shared by China and Japan, right? So hey hisabe sabo gole definitely guti world or reaction side. So the IAEA yate ami dekha paisu IAEA ইয়াৰ ফুল ফর্ম কি হয় তোমালোকে মোক কমেন্ট বক্সত দিয়া ঠিক আছে so the IAEA have confirmed that the radioactive tritium levels in water discharged were safe, but China warned it would contaminate the ocean ঠিক আছে so IAEA you definitely কি কৰিছে জাপানক সাপোর্ট কৰিছে that যিখিনি অটো ওয়েস্ট ওয়াটার আছে ওয়েস্ট ওয়াটার খিনি ট্রিটমেন্ট কৰা গৈছে আৰু এতিয়া ওয়েস্ট ওয়াটার খিনি লেস হার্মফুল হয় okay but China ki koise no China Japan koise that you guys are extremely selfish people okay so apart from that ami jodi sao Greenpeace namor eta organization ase okay Greenpeace so Greenpeace jitu organization ase hihoteo ki koise that a filtration process to flawed boli koise it is not that good okay and logote China and Russia ki kobole bicharise that ei kini waste water jikini ase oceanot release kori diatse better hobo that ami ki koro ekine vaporize kori okay to vaporize and release it into the atmosphere instead ঠিক আছে so belag countries bilakor belag সিদ্ধান্ত আছে belag decisions আছে belag perspective bur আছে okay so reaction hobo definitely reaction hobo right it is definitely an international issue all right chalo so next let's have a look at the Fukushima plant okay so to our Fukushima plant this is very important
ফুকুশিমা প্লেন্ট যেটো আছে হেতু আমাৰ জাপানৰ অকুমা ৰিজন ওকে আমাৰ জাপানৰ যেটো অকুমা ৰিজন আছে এটা মেনশন আছে অলৰেডি আপোনালোকে এটা চাই লব পাৰে সো অকুমা যেটো ৰিজন আছে তাতে এই প্লেন্টটো আছে ঠিক আছে নাও দিস প্লেন had an accident one of the major accident in our world's history okay so এই যেটো ফ্যাসিলিটি আছে এই ফ্যাসিলিটিটো একচুয়ালি অপাৰেট কোনে কৰিছিলে টেপকো okay Tokyo Electric and Power Company হিহতে এই যেটো প্ল্যান্ট আছে প্ল্যান্টটো হিহতে মেইনটেইন কৰি আছিল বা আমি ক'ব পাৰো that operate হিহতে কৰি আছিল okay now moving on the facility যেটো আছে ফ্যাসিলিটিটো যদি আমি চাও তাতে 6টা okay total number is 6 6টা boiling reactors আছে so nuclear power plant বিলাকত কি থাকে তোমাৰ reactors বিলাক থাকে so we can see here the total 6 number of boiling water reactors আমি ইয়াতে দেখা পোৱা গৈছে okay so this is about the Fukushima plant so moving on disaster to hoisile ki 2011 যেটো হৈছিলে 2011 disaster to hoisile ki we all know that tatya ki hoisile eta earthquake hoisile okay so এই earthquake to ki korile this earthquake shut down all the 3 reactors okay shut down all the 3 reactors মানে যিখিনি reactors আছিল 6টা তাৰে ভিতৰত 3টা reactor permanently shut down কৰিলে গুটিকেটা reactor shut down হৈ গল okay কিন্তু বাকি কেটা earthquake to shut down নকৰিলে but মানুহ বিলাকে নিজে shut down কৰি দিলে okay so hey earthquake to হোৱাৰ লগতে তাতে আমি বহুতো blast দেখা পাইছিলো okay hydrogen explosion বা hydrogen gas explosion okay hydrogen gas explosion হৈছিলে তাৰ ওচৰে পাজৰে যিখিনি containment buildings আছিলে সেই containment buildings কেটাত hydrogen gasৰ explosionও আমি দেখা পাইছিলো ইতিমধ্যে গভৰ্নমেন্টে কিবাটো কৰিব লাগিব so গভৰ্নমেন্টে কি কৰিলে the government officials established a 30 kilometer no fly zone around the 20 kilometer radius of area so total jodi ami sao around 600 square kilometer of area jiman manhu ase soboke atorai dia gol okay soboke evacuate kora gol okay moving on jodi ami sao why is there water inside the plant so pani kele amar bhitorot kele pani ase because আমি যদি চাও that যেতিয়া নেকি হে নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ল্যান্ট যেতিয়া নেকি মেল্ট ডাউন হৈছিলে তেতিয়া কি হল তাতে যিখিনি থাকা পানী আছিল হে পানী কিনিয়ে গুটে ৰিয়েক্টৰছ কিনি একেবাৰে ফ্লাড কৰি দিলে গুটে ৰিয়েক্টৰছ কিনি ফ্লাড কৰি দিলে গটিকে the plant is offline definitely আমি যদি চাও the plant is offline but যিখিনি ওয়েস্ট ওয়াটার আছে ওয়েস্ট ওয়াটার খিনি এতিয়াও তাতে জমা হৈ আছে আৰু এই ওয়েস্ট ওয়াটার খিনি সেই সেম প্ল্যান্টতে জমা হৈ আছে ৰিয়েক্টৰছ খিনি জমা হৈ আছে গটিকে ডেফিনেটলি এটো এটা বহুত বেছি এলাৰ্মিং কথা okay so eventually কি কইলে the Japanese government faces technical challenges in dealing with the radioactive water so with over 1000 tanks nearing capacity and some water requiring release as well okay so ultimately কি হৈছে তাতে যিখিনি পানী ৰাখিব লাগিব ৰিয়েক্টৰছ কেটাক আমি কুল ডাউন কৰিব কাৰণে পানী তাতে ৰাখিব লাগিব কিন্তু যিখিনি পুৰণি পানী আছে সেই পানীখিনি আমি কি কৰিব লাগিব ৰিলিজ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত যেটো আমাৰ কেপাসিটি আছে যেটো 1000 ট্যাঙ্কছৰ যিখিনি ট্যাঙ্কছ আছে সেই ট্যাঙ্কছখিনি আমি ফিল আপ ৰাখিব লাগিব কিন্তু যিখিনি আগৰ পৰা যিখিনি তাতে জমা হৈ থকা পানী আছে সেইখিনি আমি ৰিলিজ কৰিব লাগিব okay so ইতিমধ্যে জাপানে সেই কামটো কৰিলে okay ৰিলিজ কৰিলে so ultimately he pani kini যেতিয়া নেকি ৰিলিজ কৰিছে কিন্তু ৰিলিজ কৰাৰ আগত কি কৰিব লাগিব ট্ৰিটমেন্ট কৰিব লাগিব so কি হিচাপে ট্ৰিটমেন্ট কৰিছে আমি চাও হক filtering the contaminated water okay কি হিচাপে ট্ৰিটমেন্ট কৰিছে so আমি যদি চাও in short that the government is developing the advanced liquid processing system ALPS for short to remove the radioactive isotopes from water including cesium-137 and strontium-90 as well okay however যেটো আমাৰ ট্রিটিয়াম আছে ট্রিটিয়াম যেটো এটা হাইড্ৰোজেনৰ এটা আইসোটোপ হয় it cannot be filtered out due to its inherent presence in the water okay so tritium যেটো আছে সেই বস্তুটো আমি ফিল্টার আউট কৰিব পাৰা নাই by the process of ALPS okay so Japan এই মেথডটো ইউজ কৰিছে why to filter out the or to treat the contaminated water okay got it chalo next jodi ami sao then tritium কথা চাও so আমি এটা গম পালো that যিখিনি আমাৰ water যিখিনি ৰিলিজ কৰিছে জাপানে
সেই পানীখিনিত ট্ৰিটিয়াম অকল আছে বাকি ট্ৰিটিয়ামক বাদ দি পেলাই বাকি একো তেনেকা হাৰ্মফুল তাতে একো কন্টেন্ট নাই তেনেকে জাপানে কৈছে আৰু জাপানৰ এই কথাটোক IAEA কিহতো সাপোৰ্ট কৰিছে ওকে বাট ইজ ট্ৰিটিয়াম ৰিয়েলি দ্যাট সেফ আমি হেতু চাও হক ট্ৰিটিয়াম সেফ ৰিয়েলি হয় নে নহয় ওকে সো আমি যদি চাও দ্যাট জাপানৰ গভৰ্নমেন্টে অলৰেডি ক্লেম কৰিলে দ্যাট ট্ৰিটিয়াম ইজ নট হাৰ্মফুল ওকে তাৰ ৰিজনছো দিছে লাইক due to its weak decay and quick movement through biological organisms okay kintu its 12-year half-life makes it less long in the environment than uranium 235 so uranium 235 would say to bahut beshi less harmful okay the international atomic energy agency jeto amar IAEA ase they have also reviewed the plan so IAEA সিহঁতে কি কৰিছে that সিহঁতে again এটা প্ল্যান বনাইছে এটা মনিটৰিং বডি টাইপ সিহঁতে কাম এটা কৰিব ওকে সিহঁতে মনিটৰ কৰি থাকিব ট্ৰিটিয়াম তো অলৰেডি আছে পানীত ঠিক আছে বাট IAEA সিহঁতে কি কৰিব কন্টিনিউয়াসলি মনিটৰ কৰি থাকিব কোৰপন মনিটৰ কৰি থাকিব সিহঁতে মনিটৰ কৰি থাকিব so that যাতে নেকি তাতে যিটো ট্ৰিটিয়াম লেভেল আছে সেই ট্ৰিটিয়াম লেভেলটো যাতে নেকি বেছি হাৰ্মফুল হয় ওকে গট ইট So moving on. So this is a very important topic. Okay. So yaar related jikhini MCQ ase ba jikhini mains related question ase gutekhini yate di dia goise tumaloke ebar sai. Okay. Let's move on to the next topic which is regarding the Indian Air Force. Okay. Not only Indian Air Force but Indian Coastal Guard as well. Okay. So similar hoy but still there are some differences, right? So আমি চাও হক why in news so newsত কেলে আছে because DAC okay DAC full form কি হয় Defense Acquisition Council so DAC approved capital acquisition proposals worth around 7,800 crore for the armed forces and the ICG Indian Coast Guard under the Buy Indian IDDM initiative under the Buy Indian IDDM initiative so this is very important for your prelims okay so IDDM or jito full form ase hetu tumaloke ebar bhalke sai loba okay aru ei jito amar deal hoisile okay he deal to kar majot hoisile by under the chairmanship of whom under the chairmanship of Mr. Rajnath Singh okay chalo so yate items ki dhonor items bilakor kotha bata goise ami janu that eta weapons type or eta deal hoise okay amar India ki bisare that indigenously ba locally weapons bilak bonuato bisare okay so a deal to ultimately kene dhonor weapons ba items or kotha ami pati aso hekhini saw ha so this includes what this includes all the Mi-17 V5 helicopters okay light machine guns breach laying tanks etc okay so these are the few of the items and apart from that Mi-60R helicopters okay these are the same items jiblage deal to ullekh kora goise okay और previously যদি চাও আমি আগৰ পৰা আমাৰ proposals তেনেকা আহি থাকে Indian government লোকে okay for example if we talk about Indian Navy then Indian Navy proposals exceeded rupees 56,000 crore আগৰ পৰা 56,000 crore হেতৰ proposal asile why because they were focusing on what BrahMos missiles okay Shakti electronic warfare systems and utility helicopters etc so air force hok ba Indian Navy hok ba army hok hiotoro agor pra hiotoro kisiman proposals bilak asile okay so that hioto indigenously nije nijor items bilak ba weapons bilak bonabole pare okay so these are the few of the things so let's move on to the next so ei gute deal to amar main beneficiary kun hobo main beneficiary hogol Hindustan Aeronautics okay Hindustan Aeronautics what they will do they will supply the advanced light helicopters okay like mk3 is na advanced light helicopters here supply koribo koloke to the Indian Coast Guard okay ICG supply koribo and thereby ki hobo amar jekini surveillance capacity ase okay rati sabor karone amar jekini night vision capacity ase hebur sob ki hobo increase ho jabo increase ho jabo okay ঠিক আছে
Next যদি আমি চাও about DSC, definitely অলপমান DSC কথাও চাই লবা। এর DSC যেটো গুটে অর্গানাইজেশন আছে তার যেটো যিখিনি আমাৰ পাৰ্টস আছে ডিপাৰ্টমেন্টস আছে সেইখিনি সব দিয়া আছে, উইংছৰ কথা দিয়া আছে। ইভেন্টুৱেলি DSC কথা যদি আমি চাও, what is DSC? DSC is nothing but it is the highest decision making body. Okay, it is the highest decision making body in the ministry deciding on policies and capital acquisitions for army হোক বা navy হোক বা air force হোক বা ICB হোক। কেতিয়া বনিছিলে এটো 2001 ত বনিছিলে। 2001 ত after the post Kargil war. So DAC, this is very important for us, আৰু এটো কেতিয়া বনিছিলে after the Kargil war. Okay, চলো ইয়াৰ related MCQ and mains or question দিয়া আছে, please go through it, okay, and do practice এখিনি লিখিবা তোমালোকে। and I really appreciate বহুতে এনেকা লিখি প্লে সেন্ড কৰে, I really appreciate and I try my best that যাতে নেকি সোনকালে মই ৰেসপন্ড কৰিব পাৰো, and thanks a lot for that, but it is for your own good, so please make it a habit, okay, daily question answer likha, daily answer practice kora, that would be very very beneficial for you, okay। চলো third number আমাৰ টপিকত যদি চাও তেতিয়া হলে NRL signs MOU with IWAI, okay, now this is also very very important, আমাৰ অসমৰ related হয় বহুতখিনি, okay। so NRL যিখিনি আছে আমাৰ Numaligarh Refinery Limited, it signed an MOU with the Inland Water Authorities, বা আমি শর্টত কি বুলি কও এটো IWAI, okay, for transportation of petroleum products to Bangladesh and beyond, okay। so এই MOU টো কেলে সাইন হৈছে যাতে নেকি আমি পেট্ৰল এক্সপোর্ট কৰিব পাৰো কোলৈকে, বাংলাদেশ and তাৰো and beyond বুলি কৈছে। so বাংলাদেশ পাৰ কৰি আমি বেলেগ জায়গাটো আমি দিবলে পাৰো, okay। কিন্তু আমাৰ মুঠতে স্কোপ আছে যেটো পেট্ৰোলিয়াম এক্সপোর্টিংৰ, সেই স্কোপটো আমি বঢ়াবৰ কাৰণে এটা ডিসিশন লোৱা হৈছে, okay। so এই সাইন MOU যেটো হয় এই MOU টো সাইন কাৰ মাজত হৈছিলে, by the NRL Chief General Manager Subrata Das, okay, and IWAI's Director A. Selva Kumar, okay। ইয়াতে নামখিনি দিয়া আছে, these are very important delegates, so please have a look, সিহঁতৰ নাম এবাৰ চাই লবা ভালকে, ঠিক আছে। চলো apart from that, the signing event was also attended by whom? Attended by the union ministers, Mr. Sonowal hook বা Mr. Tel, তেখেতো এই যেটো আমাৰ সাইনিং হৈছিলে এই সাইনিংটো অ্যাটেন্ড কৰিছিল, okay। আৰু প্ৰজেক্টৰ কথা আৰু কোন ভালকে চাও হক, যাতে এই প্ৰজেক্টটোত হৈছিলে কি এক্স্যাক্টলি, let's have a look at it, okay। so ultimately কি হৈছে that NRL আমি গম পাইছো that expand কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, right, NRL কি কৰিছে expand কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। so the NRL is expanding its refinery and petrochemical plant as well with a cost of about 28,000 crore, okay। the project also aims to export the 200 TMT of products annually to Bangladesh, okay। so annually to Bangladesh through the IWAI's Jogigopa jetty, okay। so তোমালোকে মোক জনোৱা in the comment section, I want the full forms of TMT and MMTPA, একেটা যিখিনি ফুল ফর্মস হয়, let me know in the comment section, ঠিক আছে। চলো so projector কথা যদি আমি চাও, projector ইকি ultimately NRL is doing what, NRL is expanding, okay। apart from that IWAI কথা যদি আমি চাও তেতিয়া হলে আমি জানো that IWAI কি হয়, that it is a governmentor এটা body হয়, we know that, but Indian government কেতিয়া establish কৰিছিলে এটো in 1986, and কেলে কৰিছিলে to regulate and develop the inland waterways for shipping and navigation, primarily through grants from the shipping ministry। so ultimately financial help kini amar shipping ministry through di financial help kini pai, aru IWAI e jothesto khini kaam kore, okay। aru India kene dhoroner kaam korise ami jodi sao tetia hole amar India jikhini around 5000 kilometer of navigable inland waterways ase, okay। সিহঁতে যিখিনি আমাৰ waterways আছে সেইখিনি এটা provide কৰে, কি হিচাপে provide কৰে, এটা sustainable alternative provide কৰে for freight বা freight যেটো আমি কও freight logistics, okay। যিখিনি আমাৰ বস্তুবিলাক containers and all, okay, তাৰ ভিতৰত যিখিনি important products আছে সেইখিনি আনা নিয়া কৰাত, okay, বা passenger transportতো help হয়, okay। so IWAI যেটো role আছে সেটো আমাৰ commercial industry হল বা আমাৰ যেটো civil industry আছে তাতো বহুতখিনি help হয়,
Okay, so IWAI is really very important for us. So IWAI report apnalike olopman study bhalke kori lobo. Okay, these are very important. And yes, other kind of initiatives ki ase amar IWAI related ba amar government e amar water waste ketar upor kene dhonor initiative loa hoise hekhini jodi ami sao tetia hole there are some initiatives like Jal Marg Vikas project. Okay, Jal Marg Vikas project jitu ase Artha Ganga and Artha Brahmaputra for sustainable development, right? Inland Western Bill, okay? আৰু বাকিখিনি ইয়াতে দিয়া আছে তোমালোকে এটা এটা চাই ঠিক আছে so these are the few initiatives now water waste related যদি কিবা এটা question আহে তেতিয়াহলে all the names of these initiatives will be very helpful for you right so এইখিনি তোমালোকে conclusionত লিখিব পাৰি okay ঠিক আছে so apart from that ইয়াতে again এটা mains question দিয়া আছে please do write it and send me back okay as soon as possible okay next amar ase topic about it হৈ গল আমাৰ আই related কব পৰা তোমালোকে international relations হয় বা internal security হয় দুটা টপিকস কভার কৰিছে so Mr. Modi and আমাৰ Xi Jinping jinjon আছে calls for speedy disengagement along LAC okay so আমি জানো that LAC okay line of actual control তাতে বহুতো tensions create হৈ থাকে so ultimately আমাৰ Mr. Modi and Xi Jinping at least হতে কিবা এটা এংগেজমেন্ট এটা আহিব ওকে বা আমাৰ ট্ৰুপস বিলাকক ডিসএংগেজ কৰি দিব কিয়তে এংগেজ হৈ পেলাই কিবা এটা ডিসিশন লব যাতে নেকি আমাৰ ট্ৰুপস বিলাক সেই এলএসি ৰ পৰা ডিসএংগেজ হৈ যায় অৰ্থাৎ দূৰলৈ গুচি okay so এইখিনি আমি সৰিম so why in the news because India and China have agreed to intensify the efforts for troop disengagement okay troop disengagement but disengagement of troops okay and de-escalation along the LAC following a conversation between the two PMs okay ठीक है sir then Mr. Modi also emphasized India's concerns about unresolved issues along the LAC in the western section of the India China border area so amar jitu western section ase western sector to attaitse beshi tension hoi thake baki middle and eastern phale olopman kom okay so what do you mean by LAC yate dia ase tomaloke ebar sai loba so ultimately jodi ami sa what is LAC divides the India and Chinese territory right territory kini divide kori diye with India's length being 3488 km LAC jitu amar length ase kiman 3488 km ঠিক আছে চলো আৰু হেখিনি জায়গা আলটিমেটলি যদি চাও তিনটা সেক্টর ডিভাইড কৰি দিয়া গৈছে ইস্টার্ন সেক্টর মিডল সেক্টর এন্ড ওয়েস্টার্ন সেক্টর ঠিক আছে এই ডায়াগ্রামটো ধুনিয়াকে দি থোৱা আছে you can definitely go through okay next যদি আমি চাও ইস্টার্ন সেক্টৰৰ কেনে ধৰণৰ প্ৰবলেমছ বিলাক দেখা আছে so the eastern sector dispute concerns the alignment of the LAC with the 1914 McMahon line right so McMahon line যেটো হয় সেই লাইনটো আমাৰ border line বুলি কও নহয় জানো which India considers the international boundary India হেতুৱে consider কৰে that আমাৰ এটো international boundary হয় but China কি কৰি থাকে China আমাৰ Arunachal Pradesh okay and কিছুমান specific জাগা আছে like what like Longzhou and Asafila এইবিলাক জাগাও কি কৰি থাকে China আমাৰ claim কৰি থাকে okay so এইখিনি dispute হৈছে in the eastern sector middle sector যদি আমি চাও তেতিয়া হলে সব ঠিকে আছে but এটা এরিয়া আছে in the Barahoti plains okay so Barahoti plains কোট আছে let me know in the comment section okay Barahoti plains where is the Barahoti plains let me know in the comment section okay so Barahoti plains ot olopman tension ase but apart from that it's all good okay western sector jodi ami sao tetia hole jate ami gom pao that the Chinese concept of the LAC in the western sector emerged from 1959 okay emerged from 1959 letters between Chinese Prime Minister Zhou Enlai and Indian Prime Minister Mr. Nehru ji so hitu samoy junjon asile Zhou Enlai aru amar Mr. Nehru ji asile hihotor majot jekini decision loa goisile tar pora etia loke ki hoise olop tate tensions create hoye thake okay and specifically jodi ami sao tetia hole after the 1962 Sino-Indian War China claimed to have withdrawn 20 kilometers behind the LAC okay in 1959 okay so Zhou clarified jitu hitu prime minister asle hitu samoyt clarified that the LAC's alignment with the McMahon line and traditional customary lines
but its exact location remains ambiguous. Okay, কিন্তু সিহঁতে কৈছে সিহঁতে পিছুৱাইছে বুলি, কিন্তু সিহঁতৰ exact location টো এতিয়াও সিহঁতে কোৱা নাই। So ultimately কি হৈছে, এতিয়াও dispute হৈ থাকে কাৰ ভিতৰত, আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু চাইনিজ যিখিনি ট্ৰুপছ আছে বা মিলিটাৰী আছে সিহঁতৰ মাজত কিবা কিবি dispute হৈ থাকে। ওকে, কিন্তু তথাপিও আমাৰ যথেষ্টখিনি ডেভেলপমেণ্ট হৈছে। ওকে, লাইক আমি যদি চাওঁ ফেব্ৰুৱাৰী 2021 India and China decided to finally reach an agreement on disengagement at the Pangong Lake. Okay, so তেনেকুৱা অলপ মাজে মাজে ডেভেলপমেণ্ট হয়, দুটা কাণ্ট্ৰিয়ে কি কৰে, দুটা কাণ্ট্ৰিৰ মিলিটাৰীয়ে অলপ পিছুৱাই যায়, অলপ পিচ মেইনটেইন কৰিবলৈ চায়। ওকে, so this is again এটা মেইনছ প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন দিয়া আছে, প্লিজ ভালকে পঢ়িবা, কুৱেশ্যনটো ভালকে এনালাইজ কৰিবা এণ্ড write it back. Okay, answer লিখি পেলাই মোক সেন্ড কৰিবা। So apart from that যদি আমি চাওঁ প্ৰিলিম ষ্ট্ৰাইকছ ইয়াতে দিয়া আছে। ওকে, ব্ৰিক্সে আৰু 6টা নতুন মেম্বাৰ এড কৰিলে, আৰ্জেণ্টিনা, ইজিপ্ট, ইথিওপিয়া, ইৰাণ, সৌদি এণ্ড UAE। ওকে, সো আগতে নাছিলে। সো আমাৰ ইয়াতে ফিল্ম এৱাৰ্ডছ বিলাক দিয়া গৈছে, কোন মানুহজনে কোনটো এৱাৰ্ড পালে সেইখিনি তোমালোকে এবাৰ চাই ল'বা। ওকে, দিছ আৰ এগেইন ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ দ্য প্ৰিলিমছ। সো ডেফিনেটলি প্ৰিলিম ষ্ট্ৰাইকছ যিখিনি আছে আমাৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, বহুত ভালকে ফিল্টাৰ কৰি দিয়া হয়। সো প্লিজ হেভ এ লুক। এণ্ড য়েছ, আমাৰ যিটো প্ৰজ্ঞানদা আছে তেখেতৰ কথাও এবাৰ ভালকে চাই ল'বা। ওকে, কাৰণ তেখেত আজিকালি বহুত বেছি ইণ্ডিয়াৰ নেক্সট মাষ্টাৰ মাইণ্ড, ৰাইট? সো আল্টিমেটলি গ্ৰাণ্ড মাষ্টাৰ যোনজন হয় আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ, ওকে, তেখেতৰ যিখিনি প্ৰগ্ৰেছ আছে, ভিক্টৰিজ আছে, এচিভমেণ্টছ আছে, দিছ আৰ অলৱেজ এণ্ড অলৱেজ ফিউচাৰটো আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ থাকিব, ইম্পৰ্টেণ্ট এছেট ফৰ আছ। ওকে, সো য়েছ, দিছ ইজ আৱাৰ একাডেমিক টিম। এপাৰ্ট ফ্ৰম দেট আমাৰ যিখিনি কন্টেন্ট ডেভেলপিং টিম আছে, টেকনিকেল টিম আছে, দিছ আৰ দ্য নেমছ। ওকে, and last but not the least আমি যদি চাওঁ motivation for the day. So motivation যদি আমি চাওঁ, এটা কি কৈছে, that doubt kills more dreams than failure ever will. Okay, so তোমালোকে যি কৰি আছা, যি নাই কৰা, কিন্তু তোমালোকে নিজৰ ওপৰত ডাউট নকৰিবা, তোমাৰ নিজৰ কেপাচিটি পটেনচিয়েলৰ ওপৰত কেতিয়াও ডাউট নকৰিবা। তোমালোকে যদি ডাউট কৰা নিজৰ ওপৰতে, দেন তুমি সেইখিনি সময়তে তুমি ফেইলিয়াৰ হৈ যাবা। But if you don't want to be a failure or success achieve কৰিব পাৰা, বিচাৰা, তেতিয়াহ'লে you stop doubting yourself from the very moment. Okay, so that's it for today. Let's meet in our next session. Thank you very much. Take care and study smart.